नमस्कार नवम क्लास छात्र छात्री माने केमिति अछ तुमर है मार्च 9 तारिख तुमर प्रथम एनुअल एग्जामिनेशन रही साहित्य रही एमआल रही आम डिस्कसन करवा लंग क्वेश्चन बा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रो माने इम्पोर्टान्स सहित आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा कौटू केते मार्क आसीबो फुल डिटेल आलोचना करवा। प्रथम जिनस है तुम जान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो जहाँकि 50टी क्वेश्चन आसीबो 50 मार्क पाई ओके जहाँकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसीबो प्रति क्वेश्चन रे प्रत्येक मार्क मिले माने एक मार्क अच्छी सेकेंड रही तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पर जीवा जदि आम रही 50 मार्क आसीबो जहाँकि कौन कौन आसीबो आमे फुल डिस्कसन आलोचना करवा ता सहित देख कौन 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 केमती लेखा जाए क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा आउ कौठू केते मार्क आसीबो डिस्कसन करवा ओके जे ए वीडियो रे हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पई ही ए वीडियो तैयारी कराई छी एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पई ही आलोचना करवा। प्रथम जिनस हला तुमर सब प्रसंग रे अर्थ आसीबो अर्थ हला पद्य रु गोटे आसीबो एवं हमर गद्य रु गोटे आसीबो 5 मार्क रो स्वार्थ रही छी पद्य रु 5 मार्क गद्य रु 5 मार्क 10 मार्क हे गला। सेकेंड जिनस देखो दीर्घ उत्तर मूलक क्वेश्चन आसीबो जाकि पद्य रु 5 मार्क आसीबो एवं गद्य रु 5 मार्क आसीबो मिसिकरी 5 मिसिकरी 5 मिसिकरी 5 + 5 मिसिकरी 10 मार्क रहिबो ताले टोटल हला 20 मार्क रो आसीबो माने सब प्रसंग रे स्वार्थ माने 10 मार्क आसीबो उभय पद्य एवं गद्य एवं आम रही दीर्घ उत्तर मूलक रु 5 उभय मिसिकरी 10 मार्क आसीबो टोटल 20 मार्क हेला। थर्ड रे कौन आसीबो देखो रचना आसीबो रचना जहाँकि तुमर 10 मार्क रो आसीबो हे गला टोटल 30 मार्क। आउ रही तुमर जो एप्लिकेशन दरखास्त आ पत्र लिखन एठू 5 आउ एप्लिकेशन रे 5 मार्क मिल दरखास्त रे 5 मार्क एवं पत्र लिखन रे 5 मार्क मिसिकरी 10 मार्क हो गला टोटाल है आम 40 मार्क हो गला ओके। एबे रहा आउ 10 मार्क कौटू आसीबो देखो अनुच्छेद गोटे आसीबो अनुच्छेद होची तुमर 10 मार्क रो जेकि तुमको 5टा क्वेश्चन दिया जिवो 5टा क्वेश्चन रु तुमको गोटे क्वेश्चन रे 2 मार्क मिलिबो यह 10 मार्क रो टोटाल मिसिकरी तुमर 50 मार्क हो गला हाँ ना जहाँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे 50 मार्क एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे 50 मार्क पूरा भल भाव बुझीपार बोधे मुझे जानीपारे ओके। एबे स्टार्टिंग करवा क्वेश्चन कौन रही जहाँकि तुम माने एनुअल एग्जाम क्वेश्चन कौन रही आम डिस्कसन करवा ओके। प्रथम लिखाई देखो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास आईएक्स माने नवम श्रेणी सब्जेक्ट रही साहित्य सब प्रसंग सरार्थ लोक जहाँकि 5 मार्क बुझो कौन रही इंपोर्टाट क्वेश्चन देखो युवा को प्राक्ट करो ओके। से भूल करना जहाँकि तुमको 10 क्लास रे बहुत माने असुविधा हो पारे मु आगु जन दूचे यही भूल गुड़ाक कर ना। प्रथम जिनस है तुम कॉपी केवे करते छाड़ी दियो जदि कॉपी करुच कॉपी करते छाड़ी दियो केमती प्रैक्टिस करी केमती मन रखिपारि से परीक्षा ट्राए करो कहीं नवम क्लास 10 माने 10म क्लास भी है न 10म क्लास रे एमती भाव मुझे नो किसी माने कॉपी चिट ये सब काम छाड़ी देकर मु भल से लिखिपारि भल से मेहनत करी से भाव नहीं करी तुम्हें 9 क्लास टाक एग्जाम देवाई चाह ओके। क्वेश्चन रही देखो सब प्रसंग में स्वार्थ लेख 5 मार्क क्वेश्चन रही क्वेश्चन 1 दी जीवन बहुने जेन्हे जस राजा बिना जेन्हे ग्राम देश यह रही सब प्रसंग स्वार्थ लिखिपार किंबा रही पूत पयद बौद्धि शरीर ताल तमाल सुशोभित तीर सुब्रत टिनी कूल शिखर समीर जननी 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 यार रही बंदे उत्कल जननी आसची ये दुईटा भितर जेकोसी तुम्हें स्वार्थ गोटे लिखिपार देखो क्वेश्चन ही आंसर केमती लिख तुमको गोटे शिखी दौचे। प्रथम है देखो पयदी पूत पयदी बौद्ध विदत शरीर ये है पूत पयदी लिखल डट देखिए जननी जननी शेष लिखिदेव लिखाई तापर लिख प्रथम देख तुम साहित्य लंग क्वेश्चन स्टेप मार्किंग थाए प्रथम है तुमको कौन लिखते पड़ो प्रथम है कवि परिचय ओके। देन है तुमको कौ विषय कहुई ये जमी यही विषयटा कहुई ये तुमको वर्णना कर लिखा पड़ो। थर्ड रे है तुमको माने कौन शिखिल माने ये पाठरू बा यही पोएम रु कौन तुमको शिक्षा मिलूँ कौन कवि कहवाक चाहते संसार को एवं कौन शिखेवाक चाहते ताहा तुमको शेष में लिखिदेवाक अच्छे हेल्ले जाए तुमको फुल को फुल मार्क मिल नचे जदि तुम बही जाक पढ़ी तो बहीटा भी उतारीदेव देन तुमको मार्क ही मिलना नहीं यह हूँ सिस्टम ओके भल भाव में बुझीपार देखो ये क्वेश्चन रु ही केमती आंसर लिखिपार बहुत सुंदर भाव में बुझे दूचे। प्रथम देखो पूत पयती बहुत शरीर
ଏଇ କବିତା ଯୋଉଟା ରହିଛି ସାହିତ୍ୟଧାରା ପୁସ୍ତକ, ଯେମିତି କାନ୍ଦକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏବଂ ଏଇ କବିତାଟି ଯେମିତିକି ଏଇ କବିତାଟି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଏଟା ହେଲା ବହୁ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାନେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦେଖ ପୂତ ପୟତି ବହୁତିତ ଶରୀରା, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ପୂତ ପୟତି ବହୁତିତ ଶରୀରା, ମାନେ ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲା ସେ ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଦେଖ ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉତ୍କଳକୁ ମାନେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ତାଳ ମାଳ, ପ୍ରଥମ ଏହା ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ ତାଳ ତମାଳ କହିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବାଲି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଉତ୍କଳକୁ ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିଣତ କରି ଦେଇପାରିଛି। ତାପରେ ସୁବ୍ରତ ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଯାହାକି ନଦୀ ନାଳ ପର୍ବତ ଏହି ପରିକା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ଉତ୍କଳକୁ ଗୌରବ କରିଛି। ଯାହାକି ଗୋଟେ ଜନନୀ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜନନୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଯାଇ ତୁମକୁ ଟୋଟାଲ 5କୁ 5 ମିଳିବ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ବୋଧେ କ୍ଲିୟରଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦେଖ, ସେଠୁ ହେଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିଲା। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟରୁ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ହେ ମୋର କଲମ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ କବିଙ୍କର ବିଫଳମାତ୍ମକ ବନବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର, କିମ୍ବା ଏହା ଲେଖିପାର କିମ୍ବା ମାଟିର ମଣିଷ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ପଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା କବି ପରିଚୟ ଦେବ, ତା ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଶେଷରେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଫୁଲ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା କୌଣସି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ତୁମେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିପାର, ନଚେତ୍ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକରି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଓକେ, ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲ, ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେମିତି ଲିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବ, କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜ ମେହନତରେ ତୁମେ କେମିତି କରିପାରିବି ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ତୁମେ ଯାଅ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ନେଇ ଅପିନିଅନ୍ ଦେବି। ତା ସହିତ ଦେଖ BSc ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସ୍ 8ରୁ 10ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖ ତୁମର 10 କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି, 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। PDF ସହିତ ନୋଟ୍ ସହିତ ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଏହା ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଜଲ୍ଦି। ଓକେ, ବହୁତ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ, ବୁଝିହେଉଛି ତ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଅ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ତାପରେ ପଦ୍ୟରୁ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଗଦ୍ୟରୁ ଆସିବ, ସେଠୁ 10 ମାର୍କ ଆସିବ, ଏଠୁ 10 ମାର୍କ ଆସିବ ହେଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲେଖ। ସଂସାରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଅଧିକାଂଶ ବନ୍ଧୁତା ହେତୁକ ବା କାମର ବିହାର ବନ୍ଧୁତା, ଏହା ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଭାବ ଏବଂ ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡର ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ, ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଡଟ ଦେଇକରି ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ କବି ପରିଚୟ ଦେବ, ତାପରେ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଶେଷରେ ହେଲା ତୁମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ତାକୁ ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖି ନେଇଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦେଖ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ଭାରତର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର। ଏହି ପରିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଖ ପକାଇପାରେ। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କର। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ଆଲୋଚନା କର। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖି ନେଇଯାଇଥାଅ। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଧେ, ତେଣୁ ଓକେ, ଏହା ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଚନା, ତା ସହିତ ଦରଖାସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକରି ଆସିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।